ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଇଞ୍ଚା ଓ ସିନ୍ଧିଆ ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦାଉରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏକ ହାଇଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗତ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯାତାୟାତକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଇଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ହାଇଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ଛକଠାରୁ ବଇଞ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ହାଇଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ। ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିପରୀତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାହାରି ପରାମର୍ଶ ବିନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ ସହ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। खराब परिस्थिति बहुत माने बहुत खराब एटा को आगे ठीक कर 4टा सुधा तुमर आम गाँव रु 4-5 जन डाक आम बसवा सहित कौन डिजाइन देखा जदि भी पार्शियली चेंज कर व्यस्त होनी मु जानी ना मैंने काम आरंभ कर मोर रागिवार कारण अन्य पक्षरे लोकंकर आवश्यकता और दीर्घकालीन उपादेयता को दृष्टि रखी निर्माणाधीन रास्तार डिजाइन और संशोधन पर से विभागीय अधिकारी को निर्देश देते। एही समय स्थानीय पंचायत गुड़िकर सरपंच और निर्वाचित लोकप्रतिनिधि आलोचना भित्तिरे नूतन डिजाइन प्रस्तुत हेबो बोली विधायक श्री दत्त स्पष्ट भावे कहिसंती। देखो एबे बालेश्वर परे परे जो प्रथम जीपी आसुची बइचा बुढ़ाबलंग नदीर सबु वर्ष प्रत्येक वर्ष बन्या हवा कारण से विशेष भाव में प्रभावित होचंती। अल्प बन्या हेले भी रोड कट ऑफ हो जाउछ। तेणु एटा गोटे परिकल्पना करा जाइतला कि से रोड जेमती कट ऑफ न हबो। तेणु गुजुरी बाजार छकरू टियाखिया पर्यंत रास्तार प्रशस्तीकरण दृढ़ीकरण आ विशेष करिकी बइचा पाखरे एक एचएल ब्रिज गोटे लंबा हाई लेवल ब्रिज तैयारी करबा पई अनुमोदन ए सरकार करिसंती। विशेष करिकी मो आज रागिवार गोटे ही अभिप्राय अछि ये जो एजेंसी जो काम नैछि एजेंसी कोनोसी बिना परामर्श रे काम को करिसंती। तेणु मु तांको तागिद करिछि यार अलाइनमेंट डिजाइन पुणी थरे रिव्यू हबो आ विशेष करिकी तांको आज 4टा पर्यंत समय दिया जाइछि। जो ब्रिज टाको से माने कट ऑफ करिसंती कलवर्ट को तार अल्टरनेटिव रोड तैयारी करबा पई मध्ये तांको निर्देश दिया जाइछि। आज 4टा सुधा तांको समय दिया हैछि तो 4टा परे पुणी लोकल सरपंच कर सहायता रे समस्त जनप्रतिनिधि सहायता रे आमे पुणी यार डिजाइन पई बसिबा। जो कथा साधारण लोकंकर अभियोग अछि कि जेतिकी हाइट होछि आउटिके अधिक हाइट हबार आवश्यकता अछि ताको मध्ये ध्यान दिया।